आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जेतिकी सरल भाभी शत्रु को जीतिबा सेतिकी सरल नुहे। अजा शत्रु भी प्रबल। तमे निजे तो प्रबल रु प्रबलतम भीषण भयंकर तमे दशानन। तमे इंद्रंक वज्र शिवंक त्रिशूल आ विष्णुक सुदर्शन चक्र सम्मुखीन हो लंकेश्वर। यह ही तो विचार योग्य कथा। अजा से वनवासी रामर तीर जेबे धनु उपरे चढ़ी जाए सेबे चतुर्मुख ब्रह्मांक भली देखा जाए। आउ जेबे धनुरु चालित हुए सेबे सहस्रमुख विष्णुंक भली हेई थाए। आउ जेबे प्रहार करि थाए सेबे रुद्रंक भली प्रलंकर हेई थाए। अजा मु इंद्रंक वज्र शिवंक त्रिशूल आ विष्णुंकर सुदर्शन चक्रर आक्रमण सज्ज करिछि, किंतु सेमानंकर रामर तीर रे बहुत पार्थक्य। रामर बाणर गति ते तीव्र जे केबे धनुरु चालित हुए केबे लक्ष्य भेद करे देवतांक दृष्टि मध्य ताको धरी पारि न थाए। ताले जड़ चक्षु को से केमिति देखा जीवो जेमिति तीन लोकर शक्ति ताटी प्रवाहित हेउछि। आज से मो सागर युद्ध कलानी केवल मते उपहास कला जेमिति कोनसी बाळुत सहित खेली ताको तड़ी दिया जाए। ये तो आहुरी भल हैला। प्रथम दिन तुमे शत्रुर शक्ति जानिगल। बाबू प्रथम विजय को अंतिम विजय तो भावनी आ पराजयर प्रथम सोपान को शेष पर्यंत पराजय बोली भावनी। शत्रुर बलाबल आ सामर्थ्य अनुसार युद्ध कर। सेहिति पई त मु 8 दिगरे राक्षस जाति को एकत्रित करिवा पई दूत पठै दिछि। आउ कोटि के दूत पठेबार कौन आवश्यकता अछि जेते बेले परम शक्तिशाली तम भाई कुंभकर्ण तम घरे ही सोइछि। यही तो सुजोग ताको उठा। बानर सेनांक पाई से गाही यथेष्ट। उठा ताको। आश्चर्य कथा आज पर्यंत कथा मो दृष्टिगोचर हेलानी कहीं। अजा आपण मो समस्यार समाधान करदेले। नायक विरूपाक्ष जाओ कुंभकर्ण सैन्य कक्ष को जाओ ताको उठाओ आओ ताको लंकेश्वर संदेश दियो। आज लंका को कुंभकर्ण आवश्यक रही। जाओ। यथाज्ञा महाराज। सीते सीते से दिन आसीगला पुत्री जेतेबेले तो मन मंदिर रे विराजित मूर्ति तो सम्मुखरे साक्षात विराजमान हेबे। स्वप्न ही स्वप्न केते दिन पर्यंत देखिबो माता। स्वप्न सत्य होबार भूमिका तो युद्धर प्रथम दिन आरंभ हो जाइतिला मो रानी। युद्ध आरंभ हो गलानी। कथारे अछि जे प्रथमे मारे से ही विजयी। आउ आज एटा सत्य हेछि। प्रथम दिन रे से बानर को तुच्छ भाबुथिबा गर्भी राक्षस वीर को श्रीराम को सेना परास्त कर देइचंती।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାପୀ ରାବଣ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ? ପଡ଼ି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୋ ପରମବୀର ପତି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହି ଯେ ନିରସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ରଘୁବଂଶୀ ପ୍ରହାର କରୁନାହିଁ। ଯା, କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ଘାଇଲା ସର୍ପ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ଜୋରରେ ବଜାଅ। ଆହୁରି ଜୋରରେ। ଆହୁରି ଜୋରରେ। আরে তুমি সবু কোন করুছ? আহুরি জোরে মারো, আহুরি জোরে মারো। আরে তাকে উঠাইବାକୁ চেষ্টা কর। আহুরি জোরে মারো, আহুরি জোরে মারো, আহুরি জোরে। ওহো, আরে মু তো নিজে থকি গলিনি।
मते तो भारी जोरे भोक भी लगिलानी। हैं भोक? महाराजा कुंभकर्ण भोजन व्यवस्था करे दाऊ। तार सुगंधरे महाराजा निश्चित उठी जिबे। महाराज महाराज सेनापति विरूपाक्ष समय पूर्व मते उठेवा तमे साहस कल केमती लंकाधिपति रावण कुशल अछंती तो आज्ञा महाराज महाराज रावण सकुशले निजर महल रे विराजमान ताहले कौन हेला लंका उपरे किछि विपत्ति आज्ञा आज जाए तो लंका संपूर्ण रूपे सुरक्षित थिला किंतु एबे ता सुरक्षा उपरे संकट आसीछि चारिपटु सुग्रीवर बानर सेना घेरी रखिचंती बानर सेना माने घेरी रखिचंती किंतु बानर राजा बाणीक संगे तो हमर संधि थिला बाली तो मरी सारलेनी तांको सान भाई सुग्रीव बानर देश रे एबे शासन करुचंती आउ अयोध्यार वनवासी राजा रामंक सहायता पाई से निजर सेना नहीं लंका उपरे चढ़ऊ करिचंती बानर माने लंकार राजधानी को घेरी रखिचंती किंतु काईकी अयोध्यार रामंकर लंकारु कौन प्रयोजन निजर पत्नी निजर पत्नी अर्थात लंकेश्वर तांको पत्नी सीता को हरण करी आनिचंती सीता को हरण करी आनले साक्षात जगदम्ब को हरण करिले एमिति दुर्बुद्धि तांको मन रे केमिति उत्पन्न हैला केई तांको बुझी नांती आज्ञा हाँ आपणक सान भाई विभीषण राजा दरबार रे तांको एकथा बुझेवा को साहस करथिले किंतु महाराज रावण तांको गोईठा मारी राज्यरू तड़ी देले कौन शत्रु कौन बहुत शक्तिशाली आज्ञा हाँ आज रणभूमि रे
राम केवल लंकेश्वर को उपहास करना बहुत अपमानित भी करिसंती। निरस्त्र करी तांको एकथा कही छाड़ीदेले जे जाओ तमे थकी जीवनी। मु थकी जाइथिबा निरस्त्र शत्रु उपरे प्रहार करेनी। महाराज रावण तांको भवन रे आपन को अपेक्षा करिसंती। वाह, कुंभकर्ण उठी पड़ला। आज्ञा हाँ महाराज। श्रीमान कुंभकर्ण नगर बाट देई आपण को साक्षात करने को आसुछंती। श्रीमान कुंभकर्ण को देखी नगरी रे उत्साहर लहरी खेली जाइछि। एबे तो चतुर्दिगरे उत्साह ही उत्साह देखा जीवो। मु विलास भवन छात उपरको जाउछि। वीरवर कुंभकर्ण को सेठी भेटिबी। दीर्घायु भव। महाराज मते जा सब विरूपाक्ष कहला से सब कौन सत्य? एबे से बानर सेना कुआडे आसी सीमा रे डेरा पकईचंती आ लंका उपरे विपदर बादल घटी जाइछि। हाँ रे भाई, एबे लंका उपरे भीषण संकट। सेहित पई तते एमिति असमय उठा जाइछि। काई कि ना एबे आम समस्तंकर आशा केवल तोरी उपरे केंद्रित। शत्रु खूब कम समय भितरे आमर मुख्य मुख्य योद्धा मान को मारी सारलानी। जदि एबे समुद्र आरपटु अलग राज्यरु अन्यान्य राक्षस योद्धा सहायता पाई न पहुंची ताले आमर दुर्बल सेना को नहीं लंका को सुरक्षित रखिबा बड़ कष्टकर हेई पड़िबो। लंकार राजकोष भी शून्य हेई आसलानी। सेति पई एबे तोर युद्ध भूमि को जिबा आवश्यक हेई पड़िछि। इंद्रजित किछि भी करि पल्लानी। जेते बळे मु स्वयं राम को सामना करि पारिलिनी सेते बळे इंद्रजित ताको केमिते सामना करि थांता। सेति पई मु ताको एबे जा युद्ध को पठेइनी। आपण कोन निजे युद्ध क्षेत्र को जाइतिले? हाँ, जेते बळे प्रहस्त और मकराक्ष मरीगले सेते मु भाबिली जे शत्रु ए सब योद्धा मानक बसीभूत हेला भली नुहे। युद्ध दीर्घ हे चलिबो आ लंकावासींकर मनोबल दिनकु दिन दुर्बल हेई पड़िबो। सेति पई मु निष्पत्ति नै गली मु निजे जीवी कोटाए तीर रे शत्रु को समूले नाश करिदेबी। किंतु शत्रु सेतिके दुर्बल नुहे जेतिकी ताको मु भाबिथिली। से मोर समस्त अस्त्र को काटी देई मते निरस्त्र करितला। आउ सबुठु बड़ आघात से मते सेते बेले देला जेते सेई अवस्था से मते बध कलानी। युद्धरे मरिथिले मो वीरत्व कलंकित हेई नथांता, किंतु से मते अपमानित करी छाड़ी देला। आज सारा संसार मो ऊपर हसुथबो। एमिति कि सीता भी मते उपहास करिवो। एबे मु केउ गौरव और अहंकार को ता सम्मुख को जीवी। कुंभकर्ण मो भाई एदि पई तोर युद्ध भूमि को जाई से बानर और मानवंकर भक्षण करिबा आवश्यक है पड़लानी। आज राक्षस जातिर सम्मान तो हातरे तते रावणर अपमानर प्रतिशोध नबा को हबो राम ठारू। तिनी लोकर विजयी रावण जहाँ करे अस्त्रहीन श्रीहीन एवं मानहीन ही रही गला तापरे भी आपण एक कथा पर ध्यान देलेनी जे वास्तव रे श्री राम किए। कुंभकर्ण शत्रु को श्री लगई संबोधित करनी। महाराज आखि बंद कर देले सूर्य का आलोकर अंत हो जाएनी। जी तीन लोकर स्वामी स्वयं श्रीमान नारायण तांको श्री राम ही कहवाकू पड़िबो। भाई हुए तो आपण एक कथा भूली गले जे श्री राम केते पीढ़ी पूर्वर इक्ष्वाकु वंशर जड़े राजा आपण को अभिशाप देइतिला जे जेबे स्वयं श्रीमान नारायण आम वंशर अवतार नेबे सेबे से सही नर रूप रे आपण को विनाश करिवे। से कथा भी भूली गलो जहाँ नारद मते कहिथिले जे विष्णु राक्षस को नाश करिबा पई अयोध्यापति दशरथଙ୍କ घर जन्म नहीं चंदी।
ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ ତଥାପି ବି ଆପଣ ମହାରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର। ମତେ ମୋ ଭଉଣୀର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଥିଲା। ମୋ ଭାଇର ବଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୀରଙ୍କ ଭଳି କରିଥାନ୍ତେ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ହରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ କଣ ଗୌରବରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା? ଶୂର୍ପଣଖା ମୋର ବି ତ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଉଠେଇଲେ ସେ ଦିନ ଏ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଉଠେଇଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ନେବାକୁ ହୁଏ। ରାଜା ପାଇଁ କେବଳ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଯେ ସେ ପ୍ରତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ହେଇତେଇସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କରୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ତବକାର ଆଉ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯିଏକି ନିଜ ହିତ ଆଉ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ବି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହାତରେ ବିକି ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ବିନାଶୟନ୍ତୋ ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ସଂଗୀତାଃ ଶତ୍ରୁଭୀମୁଦେହି ବିପରୀତାନି କୃତ୍ୟାନି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରିଣାଃ ଦାନ ଭର୍ତ୍ତା ମିତ୍ର ସଂକାସାନ ଅମିତ୍ରାନ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବ୍ୟବହାରେଣଃ ଜାନିୟା ସଚ୍ଚିବାନୁଃ ଉପସଂଗୀତା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସମୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି କଥା ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଉଚିତ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଯେ ଆପଣ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ନୀତି କହେ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମର ପାଳନ ଉଚିତ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ପ୍ରାତଃକାଳ ଧର୍ମର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଅର୍ଥ ପାଳନ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ କାମ ପାଳନର ବିଧାନ ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଆଉ କାମର ପାଳନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହୁଏ ସେଠି ସେ ଦୁଇଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना। पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। ତିନି ଲୋକର ବିଜୟୀ ରାବଣ ଯାହା ଘରେ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ଏବଂ ମାନହୀନ ହିଁ ରହିଗଲା। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ
ଶ୍ରୀରାମ କିଏ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ! ଏହା ହିଁ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ, ଯେ ଆପଣ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ନୀତି କହେ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମର ପାଳନ ଉଚିତ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ପ୍ରାତଃକାଳ ଧର୍ମର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଅର୍ଥ ପାଳନ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ କାମ ପାଳନ କରିବା ବିଧାନ ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଆଉ କାମର ପାଳନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ସେଠି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମର କଥା ଭାବିନଥିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାଉଜ ଆଉ ବିଭୀଷଣର ନୀତି ଏବଂ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେନି। କେବଳ ନିଜର କାମ ବାସନାର ଫୁର୍ତ୍ତିର ବାହାନା ଖୋଜିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏହାର ଫଳ ଏଇଆ ଯାହାକୁ ସାରା ଲଙ୍କାବାସୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମତେ ଉପଦେଶ ଶୁଣଉଛୁ? ଏବେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଯା। ମୁଁ ତତେ ଆଦୌ ଦରକାର କରେନି। ଏ ସଂକଟର ସମୟ, এই ସମୟରେ ତୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ କଥା କହ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି। ମାନୁଛି ମୋ ଚିତ୍ତର ମୋହରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି। ମାନୁଛି ମୁଁ ମୋ ଗୌରବର ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିନି। এই ସବୁ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଇତିହାସ ତ ପଛକୁ ଫେରିଯିବନି। ଯାହା ବିତିଗଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେନି। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କର୍ମଯୋଗୀ କରିନଥାନ୍ତି। এই ସମୟରେ এই ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରାଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେ ଯେ ତୋର ଜାତି ପ୍ରତି, ତୋ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣଉଛୁ? ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଭାଇ କୌଣସି ପାପ କରିଛି ଆଉ ଅପରାଧୀ ବି, ତଥାପି ସଂକଟରେ ତା ସାଥିରେ ଯେ ରହେ ତାର ହିଁ ଭାଇ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଅପରାଧୀକୁ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇ ଯେ ସଂକଟରେ ସାଥିରେ ରହି ସହାୟତା କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ। ତାର ସୂରୋଦୟ ବିପନ୍ନାର୍ଥମ ଦିନମଭ୍ୟୁକପର୍ଯ୍ୟତେ ସବୁନ୍ଧରିଏ ଉପନିର୍ତ୍ତେଷୁ ସହାୟସୁ କଳ୍ପତେ। ଭାବି ଦେଖ, ରାବଣ କାରଣରୁ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତତେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନା ନୁହେଁ? ତର୍କର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାଇକି ଶୋଇଯା। ରାବଣକୁ ନିଜ ଜିଦ୍ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀଇବା ଆଉ ମରିବା ଦୁଇଟା ଆସେ। ଯା। ଭାଇ, ଆପଣ ମତେ ଠିକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ କହିଲି। ତା ମୋର ଅଧିକାର ଥିଲା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି। এই ସମୟରେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ନା ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ନା ମୋ ପଥରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର। ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଜୀବିତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଚିନ୍ତା ଘରେ କିମ୍ବା ସେ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସାନ ଭାଇକୁ ଧିକ୍କାର। ସାନ ଭାଇ ମିତ୍ର ବି ଏବଂ ସେବକ ବି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ତୁ ତ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ଗର୍ବ। ଭାଇ, ଏବେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦଉଛି ଯେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନବାସୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଲଙ୍କାର ଗଳିକନ୍ଦି ମଧ୍ୟରେ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରି ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ, ଯାହାର ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରି ପାରିବେ।
যদি ମୁଁ ଜୀବିତ ରହେ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଲଙ୍କାରେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ହବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ସଭିଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବି ମୁଁ ପିଠି ଦେଖେଇବିନି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପଛେ ରଣଭୂମିରେ ଲଢୁ ଲଢୁ ମରିଯିବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ବଚନ। ମୃତ୍ୟୁ କଥା କାହିଁକି ମନରେ ଧରୁଛୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହବୁ। ମୁଁ ସେନାନାୟକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚତୁରଙ୍ଗୀ ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନା ଭାଇ, ମୋର ସେନା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ରଣଭୂମିକୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ଯିବି। ମୋ ହାତରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିବ। ତାଙ୍କର ତ ଅଧା ସୈନିକ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚକଟି ହେଇଯିବେ। ଭାଇ, ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ଆହୁରି ବଢୁ। ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗୁହାରି କରୁଛି। କହ। ଭାଇ, ଯଦି ମୁଁ ରଣଭୂମିରେ ମରିଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ଜିତି ପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନି ନେଇ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଚାଲିଯିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସୁରକୁଳ ସମୂଳେ ବିନାଶ ହବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଜନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୋ ଭଳି ଭାଇ ନ ରହିବ ତେବେ ତିନି ଲୋକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାବଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଯିବ। ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି କେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ ରାବଣ? ଯା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା, ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା କଥା କହ। ଯା। ଭାଇ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ধর্ম কর্তব্য পুণি এই সময়োচিত জ্ঞান ভাই পাই ভাই যাউছি আগেই দেবাকু বলিদান বীর হইছি আজি উন্মত শত্রু হুয়ে দেখি ভয়ভীত শত্রু হুয়ে দেখি ভয়ভীত বীরর পাদ পাতরে সর্বে থর হর রণ হুঙ্কারে ছত্রভঙ্গ দিয়ে সেনানি যুঝিবাকু শক্তি পায়েনি এতে বিরাট কায় এ অসুর। ଇଏ କଣ? ରାବଣ କଣ କୌଣସି ମାୟାବୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନା, ଇଏ ରାବଣ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କି? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣର ସାନ ଭାଇ, ମୋର ଅଗ୍ରଜ। ତେବେ କଣ এই ବିଶାଳ ଶରୀର ତାକୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି? ନା,
ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତା ଶରୀରରେ ଅତୁଳନୀୟ ବଳ ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଏତେ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଯେତେ କି ବହୁ ନଗରର ପ୍ରାଣୀ ମିଶି ଖାଇପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ରହିବ ତେବେ ସାରା ସଂସାରର ଅନ୍ନ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲୁ। ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମା 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ସେବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ। ମାତା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ତାହା ଜିହ୍ୱାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବଦଳରେ ନିଦ୍ରାସନ କହିବାକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ବର ମାଗିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଜାଗାରେ ନିଦ୍ରାସନ ମାଗିନେଲେ। ପିତାମହ, ମତେ ନିଦ୍ରାସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ବଶ୍ଚ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ତମେ ଜୀବନ ସାରା ନିଦ୍ରାର ଆସନରେ ଶୋଇ ରହିବ। ନା ପିତାମହ, ନା ନା ପିତାମହ, ନା। ଏ ଦେବ, ଆପଣ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାହା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ କରିଦେଲେ। ଜୀବନ ସାରା ନିଦ୍ରାରେ ରହିଲେ ସେ ସଂସାରକୁ କେମିତି ଦେଖିବ, କଣ ବା ଭୋଗ କରିବ? ଏମିତି ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ? ପିତାମହ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଲେ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। ବ୍ରହ୍ମା ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେବନି। ତଥାପି ଦଶାନନ, ତମ ଭାତୃପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଉଠିବ, ତାପରେ ସେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଶୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ତାର 6 ମାସ ଆଜି ସରିଗଲା? ନା, ଏବେ ବି 6 ମାସ ସରିନି। ରାବଣ ଆପାତକାଳ ଜାଣି ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଠିବା ପରେ ରାବଣକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଏବେ ବି ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ। ଆଉ ରାବଣ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଦେଲା। କାରଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପୁରା ବାନର ସେନାକୁ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ତ ଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ମତେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ନା ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇବାକୁ ବଚନ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରିବିନି। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଚାହେଁନି ଯେ ଭାଇ ହାତରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିଚାର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ।
जदि कुंभकर्ण को आमे आम पक्षभुक्त करिनौ तेबे रावणर तो अंटा भांगीजिव आउ तापरे मेघनाद व्यतीत आउ कौनसी महारथी रहिबेनी। जदि एमिति हेई पारे तेबे हुए तो विनाश टळिजिव। जानतु विभीषण बांधी मने आशा जाई भेटे भाई को सहसा। कुंभकर्ण अटे बड़ ज्ञानी काले जीव कथा तार मानी। विभीषण तू? हाँ भाई मु कुंभकर्ण मनरे भाबई आपणक विभीषण तू भाई नुहई निज भाई पक्ष छाड़ी देई शत्रु सहित मिसिलु जाई। वीर मनरे पुणी भाबई भाग्य लेखा तो आननु हई। तते मु की आशीर्वाद देवी? चिरंजीवी हवार वरदान तते तो स्वयं ब्रह्मा दे सारिचंती। मते एतिकी वरदान दियंतु भाई जे मु सर्वदा धर्म आ नीतिर मार्ग रे ही चालुथिबी। मु केबे जेमति अधर्म मार्ग न जाए। ए वरदान भी तते ब्रह्मांकटु मिली सारिची। एमिति लागुची जेमिति एबे ए सब कथार आडुहाल रे तू तोर धर्म विरोधी कार्य को लुचेइबाकू चेष्टा करूछु। मु कौनसी धर्म विरोधी कार्य करिनी। कोउटा धर्म आउ कोउटा अधर्म तार व्याख्या स्थान आउ काल अनुसारे समस्त अलग अलग होइताय। ना सत्य गोटिए ता सबु स्थान सबु काल रे गोटाए रही थाए। सत्य ही शाश्वत धर्म सेतिपई तार व्याख्या केवल गोटिए ही हेई पारे। तोर ये पांडित्य रे मते भूलानी विभीषण। तू भल भाव जानिचु जे जीवन रे केते थर से दुर्योग आसे जाकु धर्म संकटर समय कहती। जेते बेले यह निर्णय करिबा कठिन होई पड़े से समय प्राणीर धर्म कौन कर्तव्य कौन एमिति अवसर रे प्रति प्राणी निज निजर संस्कार अनुसार ही निज निजर धर्मर निष्पत्ति नहीं थांती। जेमिति तू निजे निज भाई निज कुल निज देश को त्याग करिबा निज धर्म भाविलु आउ मु भाई कुल आउ देश पई निज प्राण उत्सर्ग करिबा मो धर्म भाविची। मो भाई को त्याग करनी। मो भाई मते राजसभा रे गोईठा मारी अपमानित करी तड़ी देले। मु तांकर आउ तांक वंशर हित कथा ही बुझाउथिली जे पर स्त्री हरण आमर कार्य नुह। सेथिपई श्रीराम विरोध त्याग करी देवी सीता को फेरई दियंतु एवं निज कुल आ प्रजांकर रक्षा करंतु। मु तांको अधर्म मार्गरु हटेबाकू चाहुथिली किंतु कामवशत अधर्म तांकर प्रिय हैला। सेथिरे मोर बा दोष कोन? विभीषण जदि शरीर रे कौनसी त्रुटि बा कौनसी रोग होता है तेबे बाहु केबे हेले शरीर को त्याग करी दिएनी। भाई भाई रो भुजा होता है। तू भाई को अलगा है तांकर गोटाए भुजा काटी देलु। जदि पराजय हेला तेबे से पराजय रो कारण तू हबु तू। मंगल भवन मंगल
শাস্তি পায়।